কৃষ্ণবর্ণা। মহাদেবের উপহাসে তিনি তখন কঠোর তপস্যায় রত হন। কৃষ্ণবর্ণ ত্যাগ করে তখন তিনি হয়ে ওঠেন গৌরবর্ণা। দেবীর এই রূপের নাম তাই মহাগৌরী। নবরাত্রি অষ্টম দিনে দেবীর এই রূপের আরাধনা হয়। सावर्णे सूर्यो तनयो यो मनुकथ्य तिष्ठमः निशामाया तदुत्पत्ति विस्तराद्गतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभाग सावर्णीस्तनयो रवे स्वरोचिषेन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भव सूरतो नाम राजा भूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पलायत सम्यक् प्रजापुत्र निवोरसान् बभूव शत्रुवो भूपा कोलाविध्वंसिनस्तथा तस्य तैरभवद्युद्ध मतिप्रबलदण्डिनः नूनैरपि स तैर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जितः। নবরাত্রির নবম দিনে নবদুর্গার শেষ রূপ অর্থাৎ দেবী সিদ্ধিদাত্রীর পূজা করা হয়।